तो आसतु आउ थे मैंने अध्ययन करवा मार्क पुस्तक जदि पाउछंती पढ़िबा पई मते साहाय्य करबा पई पढ़ंतु। मार्क तार 11 अध्याय 1 पद ठारू 11 पद पर्यंत के जदि पाउछंती उच्च स्वर रे क्लियरली आमान को पढ़िबा साहाय्य करे। जेतेबेले सेमाने जेरुसालेमर निकटवर्ती होई जित पर्वत पार्श्वस्थ बेतफागी और बेथनिया निकटरे उपस्थित हेले सेतेबेले से आपणा शिष्यମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଏହି କଥା କହି ପଠାଇଲେ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ସେହି ଗ୍ରାମକୁ ଯାଅ, ସେଥିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା କ୍ଷଣି ଯାହା ଉପରେ କେହି କେବେ ଚଢ଼ି ନାହିଁ, ଏପରି ଗୋଟିଏ ଗଧଛୁଆକୁ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ଦେଖିବ, ତାକୁ ଫିଟାଇ ଘେନି ଆସ। ଆଉ ଯେବେ କେହି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଏହା କରୁଅଛ ବୋଲି କହେ, ତେବେ କହିବ, ଏହାଠାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି, ଆଉ ସେ ପୁନର୍ବାର ତାହାକୁ ଅବିଳମ୍ବେ ଏଠାକୁ ପଠାଇ ଦେବେ। ସେମାନେ ଯାଇ ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ବାହାର ଦାଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ଗଧଛୁଆକୁ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ଦେଖି ତାହାକୁ ଫିଟାଇଲେ। ସେଥିରେ ସେଠାରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି କେହି ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଗଧଛୁଆକୁ ଫିଟାଇ କଣ କରୁଛ? ଯୀଶୁ ଯେପରି କହିଥିଲେ ସେମାନେ ସେହିପରି ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ। ତହିଁରେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେଲେ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଧଛୁଆଟିକୁ ଆଣି ସେମାନେ ତାହା ଉପରେ ଆପଣା ଆପଣା ଲୁଗା ପକାଇଦେଲେ, ଆଉ ସେ ତାହା ଉପରେ ବସିଲେ। ପୁଣି ଅନେକେ ପଥରେ ଆପଣା ଆପଣା ଲୁଗା ବିଛାଇଲେ ଓ ଅନ୍ୟମାନେ କ୍ଷେତରୁ ଡାଳ କାଟି ଆଣି ବିଛାଇ ଦେଲେ। ଆଉ ଆଗରେ ଓ ପଛରେ ଯାଉଥିବା ଲୋକମାନେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ହୋଶାନା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଯିଏ ଆସୁଅଛନ୍ତି ସେ ଧନ୍ୟ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷ ଦାଉଦଙ୍କର ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଆସୁଅଛି ତାହା ଧନ୍ୟ। ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକରେ ହୋଶାନା। ପରେ ସେ ଯେରୁସାଲେମକୁ ଆସି ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ପୁଣି ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗସ୍ଥ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ନିରୀକ୍ଷଣ କରି ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଯିବାରୁ ଦ୍ୱାଦଶଙ୍କ ସହିତ ବେଥନିଆକୁ ବାହାରି ଗଲେ। ଆମେନ୍। आमेन। प्रभुंकर धन्यवाद हो। आमने पढ़िलु आज की समस्ते जानिचु आज की रविवार। आज मु गोटे प्रश्न पचारिबी, की रविवार बोली आज कुआ जाउची, के कहिबे की? खजुरी रविवार। खजुरी रविवार, धन्यवाद। आज होउची खजुरी रविवार, पाम संडे। प्रभु जेतेबेले जगत रे थिले आउ से तांकर शेष सप्ताह को एपरि भाव पालन कले जहाँकि से विजय यात्रा ठू आरंभ कले। अनेक लोक युद्ध करिबा परे अनेक राजा माने जो माने कि युद्ध करती, युद्ध हेकी विजय हेकी आसिला बेलू से माने कौन करती, विजय यात्रा करती। किंतु यीशु तांकर निजर बहुमूल्य जीवन को सारा मानव जाति निमंते देवा पूर्वर से जानी थिले जे मु क्रूस पर मृत्युवरण करी, मते कबर दिया जीवो, मु 3 दिन पर मृत्यु को जय करके उठिबी। तो आउ गोटे सप्ताह कार्य तांको पाए अछि, विजय कार्य, किंतु से ता पूर्वर विजय को मनाउछंती। से तांकर विजय को यात्रा बापरे से लोक मान को जनाउछंती, एहा मोर विजय यात्रा अटे। एहा प्राय सुसमाचार लिखाई माथ्यू पुस्तक रे, लुक पुस्तक रे एवं जोहन पुस्तक रे भी लिखाई, मार्कर भी लिखाई। आम जहाँ मैंने पढ़िलु यीशुंकर विजय यात्रा दिन बा खजुरी रविवार, एई जो 7टी दिन बा 7टी दिन को आमने पालन करवा। आज होची यीशुंकर विजय यात्रा। आसंता काली यीशु क्षुदित हेले। आज होची विजय यीशु। सोमवार दिन होची यीशु क्षुदित यीशु गोटे डिंबिरी गछ को जाइकी से पाख को जाइथिले। एवं मंगलवार दिन कौन करथिले यीशु? मंगलवार दिन जे से कौन करथिले? अधिकार देइथिले बा अभिषिक्त होइथिले।
ଅଭିଷିକ୍ତ ଯୀଶୁ ଏବଂ ବୁଧବାର ଦିନ ଗୋପନୀୟ ଯୀଶୁ ସେ ଲୁକାୟିତ ଭାବରେ ରଖିଲେ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ଆଉ କ'ଣ କଲେ, ନିଜକୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ ବା କ'ଣ କଲେ, ନିଜକୁ ଖାଦ୍ୟ ଭାବରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଦେଲେ। ସେ ମେଜର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରାଇଲେ ବା ଗୋଟେ ଶତ୍ରୁ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ ହେବାର ଯୋଜନା ତାଙ୍କୁ କରାଗଲା। ତ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟାରେ ଥିବା ଯୀଶୁ ହେଲେ। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କୃଷାର୍ପିତ ଯୀଶୁ, ଶନିବାର ଦିନ କବରସ୍ଥ ଯୀଶୁ ଏବଂ ରବିବାର ଦିନ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ଯୀଶୁ। ଏଇ ଯୋଉ 7ଟି ବାରକୁ ପାଳନ କରିବା, ଆଜି ହେଉଛି ରବିବାର। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଖଜୁରୀ ରବିବାର, ଖଜୁରୀ ଦିନକୁ ବା ଏଇ ଖଜୁରୀକୁ ଏକ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ଯୀଶୁ କ'ଣ କଲେ, ସେଦିନ ପାଳନ କଲେ ଯେ ଜେରୁସାଲାମକୁ ବିଜୟ ଯାତ୍ରା କରିକି ସେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଜେରୁସାଲାମ କ'ଣ ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ନଗର। ଜେରୁସାଲାମ କ'ଣ ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ନଗରକୁ ସେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଖଜୁରୀ ନଗର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ପବିତ୍ର ନଗର ଭାବରେ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ଖଜୁରୀ ଜଗତର ପାପକୁ ବହି ନେଇକି ଯିବା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରିଦେଲେ, ଆଗରୁ ଯାତ୍ରା କରିଲେ। ଆଉ ଏଫେସୀୟ ପୁସ୍ତକ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେ ବନ୍ଧୀମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପାତାଳକୁ ମଧ୍ୟ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ମନ୍ଦିରକୁ ପରିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ଯାତ୍ରା କଲେ, ପାପର ବୋଝକୁ ବହନ କରିବା ପାଇଁ ଯାତ୍ରା କଲେ। ଏବଂ ଗୀତ ସହିତ ଲେଖାଯାଏ 47:5ରେ ତୁରୀ ଧ୍ୱନିରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କଲେ, ଯାତ୍ରା କରିଲେ। ଅନେକ ପ୍ରକାର ଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ ଆମେ ବାଇବେଲରେ ଦେଖୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ'ଣ କଲେ, ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ଯୀଶୁ କାହିଁକି ଜେରୁସାଲାମକୁ ଯାତ୍ରା କଲେ? ଅନେକ ସମୟରେ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଜେରୁସାଲାମ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଅନେକ ଭାବରେ ସବୁ ବିଷୟକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଅନେକ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଜେରୁସାଲାମକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା, ଛୋଟ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ଯୀଶୁ। ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କରିଛନ୍ତି ଜେରୁସାଲାମରେ ବି। ତ ଏଇ ଯୋଉ ନଗରକୁ ଯୀଶୁ ଜେରୁସାଲାମକୁ ଯାତ୍ରା କଲେ, ସେଇ ସମୟରେ ପାର୍ଟିକୁଲାର ସେଇ ସମୟରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣିବା ଯେ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ସମୟରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ସମୟରେ ଜେରୁସାଲାମର ଲୋକମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଶଂସା କରି କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ଯୋଉ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଜୀବନ ବା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବା, ଏସବୁ ବନ୍ଦ ଥିଲା ଜେରୁସାଲାମ ମନ୍ଦିରରେ। ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଜେରୁସାଲାମ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରାଉନଥିଲେ। ଯାଜକମାନେ, କରଗ୍ରାହୀମାନେ, ଫାରୁସୀମାନେ, ସାଧୁକୀମାନେ, ବିଭିନ୍ନ ଲୋକମାନେ ମନ୍ଦିରକୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ସେମାନେ ଅକ୍ତିଆର କରିକି ରଖିଥିଲେ। ଜେରୁସାଲାମ ମନ୍ଦିରରେ ଅପବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା, ଅଶୁଚି କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ କରାଯାଉଥିଲା। ତେଣୁ ଯୀଶୁ କ'ଣ କଲେ, ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ଯାତ୍ରା କରି। ଜେରୁସାଲାମ ମନ୍ଦିରରେ ଆଉ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରିପାରୁନଥିଲେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରୁନଥିଲେ। ଏବଂ ଜେରୁସାଲାମ ବ୍ୟବସାୟର ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀ ଥିଲା, ମଦ୍ୟପୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀ ଥିଲା। ଅନେକ ଲୋକ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଜେରୁସାଲାମ ମନ୍ଦିରକୁ ନିଜର ଅକ୍ତିଆରରେ ରଖିଥିଲେ। ସେମାନେ ଜେରୁସାଲାମ ମନ୍ଦିରକୁ ନିଜର ଅକ୍ତିଆରରେ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜେରୁସାଲାମ ମନ୍ଦିର ବ୍ୟବସାୟ କରିବାର ଘର ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆମେ ଯେମିତିକି ଦେଖିଲୁ ବା ଯୀଶୁ ମନ୍ଦିରକୁ ପରିଷ୍କାର କଲେ, ସେଠି ମାନେ ବ୍ୟବସାୟ ଚାଲିଥିଲା। ତାହା ପ୍ରାର୍ଥନାର ଗୃହ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ତାହା ଲୋକମାନେ ଧନ୍ୟବାଦର ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବେ, ପ୍ରଶଂସାର ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କରିବେ। ସେଇ ସବୁ ବିଷୟ ବନ୍ଦ ଥିଲା। ଲୋକମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ, ଲୋକମାନେ ନିଜର ହସ୍ତ ମୁଠାରେ ରଖିଥିଲେ। ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଯାଉନଥିଲା, ସେଠି ଏଲାଉ କରାଯାଉନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ କ'ଣ କଲେ, ଯେତେବେଳେ ବିଜୟ ଯାତ୍ରା କଲେ, ସେଠି ଗୋଟେ ଡାକ ଦେଉଛନ୍ତି ନା, ହୋସାନା। ହୋସାନାର ଅର୍ଥ ଉଦ୍ଧାର କର। ହୋସାନାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଉଦ୍ଧାର କର। ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ରାଜା ଅଟ, ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଉଦ୍ଧାର କର। ଆମମାନେ ଏଇମାନଙ୍କର ଚାପରେ ଅଛୁ, ବନ୍ଧନରେ ଅଛୁ, ଆମମାନେ ଉପାସନା କରିପାରୁନୁ, ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରୁନୁ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ
ଅନେକ ପ୍ରକାର ଚାପ ଅଛି, ଅନେକ ପ୍ରକାରର ବନ୍ଧନରେ ଅଛି। ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଲୋକ ଅକ୍ତିଆର କରିକି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ୱରରେ ଆମେ ଡାକିବା ଦରକାର, ହୋଶାନା, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କର। ଆଜି ବି ଦେଖୁ ପରିସ୍ଥିତି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖୁ, କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଉପାସନା କରିବ ପାରିବ ନାହିଁ, କୌଣସି ଜାଗାରେ ହୋ ହାଲ୍ଲା କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଯାହାକି ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଜୟ ଯାତ୍ରା ଦିନର ସମୟରେ ଥିଲା। ଲୋକମାନେ ମନ୍ଦିରକୁ ଅକ୍ତିଆର କରିକି ରଖିଥିଲେ। ସାଧୁକି ଫାରୁସି କରଗ୍ରାହୀ ଲୋକମାନେ ଏମାନେ ଏଇ ସବୁକୁ କଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଏମାନେ ଏଇଟାକୁ କଣ କରିଥିଲେ, ବନ୍ଦ କରିକି ରଖିଥିଲେ। ଯୀଶୁ ଜେରୁସାଲେମକୁ କଣ କଲେ, ଯେତେବେଳେ ବିଜୟ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ବିଜୟ ଯାତ୍ରା କଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏଇ କାରଣ ସକାଶେ ଗୋଟେ ଅକ୍ତିଆର ଭାବରେ ଥିଲା। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସମୟ ଦିଆଯାଉନଥିଲା, ବ୍ୟବସାୟର ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀ ଥିଲା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କୁକାର୍ଯ୍ୟ ଅଶୁଚି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା, ପ୍ରାର୍ଥନା ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଉପାସନା ବନ୍ଦ ଥିଲା, ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ ବନ୍ଦ ଥିଲା। ଏ ସବୁକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କଣ କଲେ, ବିଜୟ ଯାତ୍ରା କଲେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରୁ, ମୋ ହୃଦୟ ମନ୍ଦିର ଆଜି କାହାର ଅକ୍ତିଆର ମଧ୍ୟରେ ଅଛି? ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ପାଉଲ କହନ୍ତି ତୁମେ ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ସେଇ ମନ୍ଦିରକୁ କଣ କର, ସେଇ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ବାସ କରନ୍ତି। ଯଦି ଆମର ମନ୍ଦିର ଆଜି ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକାର ଭାବରେ ରଖାଯାଇଛି, ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଅକ୍ତିଆର କରିକି ରଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ ନିଜର ବସରେ ନୁହଁ, ଅନ୍ୟର ବସରେ ମୁଁ ଅଛି, ଶୈତାନର ବସରେ ଅଛି, ଶୈତାନର ବନ୍ଧନରେ ଅଛି, ଯାହା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁନାହିଁ ତାହା କରିଦେଉଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରିବାର ଜୀବନ ଯଦି ମୋ ଜୀବନରେ ବନ୍ଦ ଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିବା, ପ୍ରଭୁ ମୋର ଜୀବନରେ, ମୋର ମଣ୍ଡଳୀରେ, ମୋର ପରିବାରରେ ତୁମେ ବିଜୟ ଯାତ୍ରା କର। କାରଣ ଆମେ ଗୋଟେ ବନ୍ଧନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ, ଆମେ ଶୈତାନର ବନ୍ଧନରେ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ। ଯୀଶୁ କଣ କଲେ, ଗଧ ପିଠିରେ କଣ କଲେ, ଯାତ୍ରା କଲେ। ଅନେକ ଲୋକ, ମୁଁ ଆଜି ଆମର ଗୋଟେ ଛୋଟ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଛି, ମୁଁ ଆଉ ସେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆଜି କହୁଥିଲି, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ଯେ ଗଧକୁ ଲୋକମାନେ ସାଧାରଣ ପଶୁ ବୋଲିକି କହନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ କି ବିଜୟ କରନ୍ତି, ଗଧ ହାତୀ ପିଠିରେ ହଉ ଘୋଡ଼ା ପିଠିରେ ହଉ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଗଧ ପିଠିରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯାତ୍ରା କରିଲେ। ଗଧକୁ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଚୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଗଧକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। କହିଲେ 2 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ, ତୁମେ ଯାଅ ସେ ଗଧକୁ ଫିଟେଇକି ଆଣିବ। କିଏ ଯଦି ପଚାରିବ, କହିବ ଏହାଠାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରয়োଜନ ଅଛି। ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯେ ଯୀଶୁ କିଏ ଅଟନ୍ତି। ସେ ନଗରରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ପରେ ଚହଳ ପଡ଼ିଗଲା, ଇଏ କିଏ ବୋଲି। ତ ଯୀଶୁ ବିଜୟ ଯାତ୍ରା ଏଇଥିପାଇଁ କଲେ, ଜେରୁସାଲେମର ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ପରିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ। ଯୀଶୁ ଆଜି ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି ମୋର ମନ୍ଦିରକୁ, ମୋର ଜୀବନକୁ, ମୋର ପରିବାରକୁ, ମୋର ସମାଜକୁ, ମୋର ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପରିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଗଧ ପିଠିରେ ଯୀଶୁ କଣ କଲେ, ଗଧକୁ ପସନ୍ଦ କଲେ। ଅନେକ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି, ଯଦି ଯାହାକୁ ପାଠ ବୁଝିବନି, ଯଦି କାହାକୁ କିଛି ବୁଝିବନି, ତାକୁ କଣ କରାଯାଏ, ଗଧଟା। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଯୀଶୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଗଧକୁ ସେ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ଗଧର ପିଠିରେ ବସିକି ବିଜୟ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ। ଗଧର କେତେଟା ବିଷୟକୁ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଭାବରେ ମୁଁ କହୁଛି। ଏଇ ଗଧ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ଅଟେ। ଆୟୁବ ପୁସ୍ତକ ଲେଖା ହେଇଛି 1:3 ଯେ ଅନେକ ଗଧ ମଧ୍ୟ ଆୟୁବଙ୍କର ଗୃହରେ ଥିଲା। ଏହା ପାଳିତ ପଶୁ। ଗଧ ପିଠିରେ ଭେଟିକୁ ନିଆଯାଉଥିଲା। ଲୋକମାନେ ଭେଟିକୁ, ଭାରକୁ କଣ କରୁଥିଲେ, ଭେଟିକୁ ନିଆଯାଉଥିଲା। এই ଗଧ ପିଠିରେ ବୋଝ ବୋହିକି ନିଆଯାଉଥିଲା। ଲୋକମାନେ ବୋଝ କରିକି ଲୋକମାନେ ଏ ସ୍ଥାନରୁ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଲୋକମାନେ ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ। ଏବଂ এই ଗଧ ଆପଣା ମାଲିକକୁ ଚିହ୍ନୁଥିଲା ସବୁବେଳେ।
से मालिक को चिन्हे। जिसाय पुस्तक लिखा होती 1:3 रे जे गध कौन करे मालिक को से चिन्हे एवं गध को शुभ कार्य रे निया जाउथला। ए गध को शुभ कार्य रे जेते बेले अब्राहम निजर पुत्र को बलि उत्सर्ग करबा पाए जेते बेले से यात्रा करूछंती प्रभुंकर कथा को मानिकी जेते बेले प्रभुंकर उपासना करबा पाए जाउछंती गध को गध पीठी रे सब विषय को सजाड़ी नेकी जाउछंती। एक सुंदर कार्य रे गध को आओ व्यवहार करा जाउथला। गध मध्य विश्राम बार दिन रे कौन करथिला विश्राम करथिला। बाइबल जेते बेले पढिबे द्वितीय विवरण पुस्तक लिखा होती लेवी पुस्तक लिखा होती गध मध्य विश्राम करथिला विश्राम बार दिन रे। गध कथा कहिथिला जेते बेले गणना पुस्तक 22 अध्याय पढिबे 26 पदरु विलियम को सहित गध कौन करथिला कथा कहिथिला। एवं विचारकर्ता पुस्तक लिखा होती 15-16 गधर थमुनी रे अनेक लोकों को किए मारिथिले कहि परिबे कि गधर थमुनी रे सामसन अनेक लोकों को कौन करथिले से बद्ध करथिले। तो मोर प्रिय प्रभु को लोक माने एई जो जीसु जेते बेले आ जीसु विजय यात्रा करबा समय रे मंदिर को कौन कले परिष्कार करबा पाई से कौन करूछंती यात्रा कले। आ जो मंदिर को परिष्कार करबा पाई यात्रा कले किछि विषय को से नउचंती कौन कौन कले से गध को पसंद कले। आ जो गधर अनेक गुण को आमे देखिलु ताको भार बुआ जाउथिला सब करा जाउथिला। एवं लोक माने कौन करूथिले खजुरी बाहुंगा को धरुछन। ए खजुरी बाहुंगा जे जेरूशलेम मंदिरर वृक्षर आकृति रे कौन कर जातला ए जो खजुरी गछ को बा खजुरीर बाहुंगा को जेरूशलेम मंदिरर किछि अंश रे सोलोमन राजा कौन करथिले आकृति करथिले। प्रभुंकर सम्मुख रे खजुरी बाहुंगा धरी आनंद करा जाउथिला। लोक माने लेवी पुस्तक जेते बेले पढिबे 23 अध्याय रे जे खजुरी बाहुंगा धरी लोक माने ईश्वरंकर प्रशंसा करूथिले। एवं परम गीत लिखाई विश्वासी मंडली ए खजुरी बाहुंगा को बुझाए। तो ए जो खजुरी बाहुंगा ईश्वरंकर गौरव करिबा पाए रखा जाउथिला। ए जो खजुरी बाहुंगा को ईश्वरंकर गौरव करिबा पाए रखा जाउथिला। तो मोर प्रिय प्रभु को लोक माने जे आजिर मुख्य विषय को आमे जीवा जे प्रभु जीशु ए जो यात्रा कले से काहे की यात्रा कले से किए अटन जेरूशलेम को यात्रा कले। जेरूशलेम रो विषय को देखलु अनेक लोक दुष्ट लोक मान को द्वारा ताहा बंद होगी रही व्यवसाय पेंठस्थली थिला। गध को बाछिले प्रभु गध कौन होता बांधा जाइथिला। गध को प्रभु कौन कले बंधा अवस्था मुकुलेकी आनिले। खजुरी बाहुंगा अनेक प्रभुंकर कार्य रे लागुथिबा बाहुंगा को लोक मानकु कौन करागला व्यवहार कले प्रभुंकर गौरव पा। लुगा को बिछेले लुगा को बिछेले प्रभुंकर सम्मुख रे। जेते बेले गोटे सामान्य पशु को प्रभु आनिले लुगा को बिछेले से गध पिठी रे जीशु बसिले एवं पिठी माने कौन हैला गध मध्य सम्मान पाइला। तो जीशु जेते बेले लिखाई माथ्यू पुस्तक रे 21 अध्याय 11 पद लिखाई जेते बेले से नगर रे प्रवेश कले विजय यात्रा करकी ये किए बोली लोक मानक मध्य चहल पड़गला। ये किए लिखाई बाइबल रे से कौन अटंती जीशु गौरवर राजा अटंती। से गोटे अद्भुत प्रकार राजा से अटंती। से गोटे अन्य प्रकार राजा अटंती। जीशु गोटे अलगा प्रकार राजा जो राजा माने कि विजय यात्रा करुथिले से कौन कले विभिन्न प्रकार हाथी जिमती कहउथिले हाथी घोड़ा पिठरे किंतु जीशु जागतिक राजा मानकर कार्यकलाप ठारू भिन्न प्रकार राजा से एक भिन्न प्रकार राजा। लोक माने देखुचंती ये किए चहल पड़ जाउछ गोटे सामान्य गध पिठी रे यात्रा करचंती ये किए गोटे
गौरव प्रशंसा पाइबार योग्य परमेश्वर जे कि विजयर परमेश्वर जो परमेश्वर को कि आमने आम जीवन रे जदि एलाउ करिबा आम मंडली रे जदि एलाउ करिबा आमर परिवार रे जदि एलाउ करिबा आमर सब अपरिष्कार विषय को आमर सब बंधन विषय को प्रभु खोली देबे से गोटे कि प्रकार राजा अन्य प्रकार से नम्र से जेते बेले यात्रा करछन्ते गोटे गद पिठी रे से किए तार उत्तर रे से गोटे गोटे नम्र राजा तांको पाखरे हाथ हथियार तलवार किछि नाही गोटे निरीह पशु गोटे गध पिठी रे बसिकी यात्रा करुथिबा गोटे जीशु होचंती गोटे नम्रर चिन्ह देकी यात्रा करुछंती निजर शिष्य मानकर से कौन करले गोड़ मध्य धोई देइथिले गोटे नम्र राजा से शत्रु को प्रेम करुथिबा राजा से आमे आम मध्य केते अहंकार पाप थिले मध्य को जेते बेला आमे प्रभु को आज विजयतरा यात्रा दिन रे आमे जदि तांको एलाउ करिबा आम मंदिर को एलाउ करिबा आम घर को एलाउ करिबा प्रभु मो घर भीतर को पळे आसो प्रभु आमने गोटे अलगा प्रकार बंधन रे रहि जाइछु प्रभु प्रभु विजय यात्रा करिवे बंधन सब खोली देबे आम मान को प्रभु प्रेम करिवे से गोटे ए प्रकार राजा अटंती जे कि आम परी से कौन करती आम सहित बंधु करबा पाए आसंती आम सहित साक्षात करबा पाए आसंती एवं आ गोटे विषय लिखा जाए से गोटे अनुकंपा राजा यीशु जेरूशलेम को देखिकी से कौन कले कांदिले जेरूशलेम को देखिकी कांदु छंती गोटे राजा है कि से केबे कांदंती नै किंतु यीशु कांदंती मोर प्रिय प्रभु को लोक माने यीशु जेते बेले आमको देखंती ना मोर परिस्थिति को देखंती ना प्रभु को आखिरु लुह बाहरी जाए सेति पाए यीशु विजय यात्रा करबा पाए चाहिले सेति पाए आज मध्य चाहउछंती विजय यात्रा करबा पाए मो जीवन रे से गोटे अलगा प्रकार राजा अटंती जगतर राजा जे प्रकार से प्रकार राजा से नुहंती गोटे अलगा राजा जे कि नम्रर राजा से अटंती से नम्रर भेष धरिकी आसुछंती आउ से नम्रता मध्य रे अनेक प्रकार आशीर्वाद अछि से नम्र मध्य रे अनेक प्रकार सेवा अछि से नम्र मध्य रे अनेक प्रकार बंधुतार विषय अछि मोर प्रिय प्रभु को लोक माने आज माने प्रभु को कहिबा कि प्रभु से गधपीठ रे जे प्रकार यात्रा करथिलो आस प्रभु मो मध्य को तुमे पळे आस मो मन भीतर को पळे आस मो हृदय भीतर को पळे आस यीशु जेते बेले से गधपीठ रे यात्रा कले लोक माने चहल पड़ीगला जिखरीय पुस्तक तार 9 अध्याय 9 पद टिके पढ़ी दबा कि जिखरीय पुस्तक 9 अध्याय 9 पद गो सियोन कन्ये अतिशय उल्लास कर गो जेरूशलेम कन्ये जय ध्वनि कर देख तुम्भर राजा तुम्भ निकट को आसुअछंती से धर्ममय व परित्राण विशिष्ट से नम्रशील गर्दभ उपरे अर्थात गर्दभीर शावक उपरे आरोहण करी आसुअछंती प्रथम रे देखलु से होछंती गोटे नम्र राजा द्वितीय रे देखुचु से परित्राण विशिष्ट लिखा जाए जे से तुम्भर राजा जे कि परित्राण विशिष्ट हे सियोन कन्ये अतिशय उल्लास कर जेरूशलेम कन्ये जयध्वनि कर देख तुम्भर राजा तुम्भ निकट को आसुछंती से धर्ममय और परित्राण विशिष्ट परित्राण माने उद्धारकारी से उद्धार करबा पाए आसुछंती जो माने कि विभिन्न प्रकार बंधन रे थिले से मान को प्रभु उद्धार करबा पाए आसिले से गोटे नम्र होइकी आसुछंती एवं उद्धारकारी होइकी आसुछंती आज मध्य जदि मो जीवन जदि असुरक्षित भाव रे अछि मो परिवार मोर पिला माने मोर मंडली मोर पिला माने किबा मोर पुओ झी होई पारे मोर स्वामी स्त्री होई पारे जे कोनसी लोक होई पारे जदि आ माने कोनसी माने असुरक्षित भाव रे अछु प्रभु आज कहबा पाउछंती मते तुमे कौन कर एलाउ कर तुमे मते तुमर हृदय रे स्थान दियो मु सेठी को यात्रा करिबी कारण बाइबल लिखा हिची से हमकु सब दिन
विजयर स्वाद देवाई चाहती आमको सबुदिन से बंधन रु मुक्त करने चाहती से यात्रा करथिले। मोर प्रिय प्रभु लोक माने से कहउछंती से परित्राण विशिष्ट से धर्ममय परित्राण विशिष्ट एवं से कौन करुछंती यात्रा करके आसुछंती से परित्राण विशिष्ट देखलु से परिष्कार विशिष्ट से परित्राण विशिष्ट से परित्राण करिकी से यात्रा करुछंती परित्राण कर्ता से कालवरी क्रूस उपरे हत हेई नथिले से समय रे परित्राण कार्य साधन हेई नथिला सत किंतु से विजय यात्रा दिन रे से कहिदेले हजार हजार वर्ष तले जिखरिय भविष्यत वक्ता कहउछंती से परित्राण विशिष्ट राजा से गध पिठी रे बसिकी आसुछंती। मोर प्रिय प्रभु लोक माने साधारण यात्रा नथिला से दिन एक मंदिर को परिष्कार करदेले मंदिर भितर प्रवेश कले मंदिर भितर प्रवेश करी सेटा को ओलट पालट करदेले मुद्रा व्यवसाय काप्ता व्यवसाय लोक मानकर एवं कहउछंती आंभर गृह प्रार्थनार गृह हब। मोर प्रिय प्रभु लोक माने जदि आमे ईश्वरंकर मंदिर अटू आमर गृह जदि अन्य लोकंक बस रे जदि चालुछि अन्य विषय जदि मोर हृदय भितर प्रवेश करके अछि प्रभु को आमे सुजोग देबा आज प्रभु मोर जीवन रे तुमे यात्रा करो जहाँकि मो जीवन आज एक व्यवसाय पेंठस्थली हो जाइछि अन्य लोक माने बस करके रखुचंती शैतान रो बस रे मो अछि प्रभु को कहबा कि प्रभु मोर हृदय रे थिबा सेई विषय सब को बाहर कर दियो। प्रभु कहले आंभर गृह अधिकार देखे कि कहउछंती प्रभु मध्य आंभ को किणिथिबा हेतु निजर बहुमूल्य रक्त दे किणिथिबा हेतु कहउछंती मोर प्रिय लोक माने तुम्भे माने होचंती आंभर अट सेति पाए बाइबल रे एवरी पुस्तक लिखाइछि जे तुम्भे माने विशेष मूल्य रे किणा जाई अछ आमे ईश्वरंकर रक्त रे बहुमूल्य रक्त रे किणा जाइछु सेति पाए प्रभुंकर अधिकार आम पाखरे अछि आमको से अधिकार करंती सेति पाए से कहउछंती आंभर गृह को तुमर जो शरीर भाबुच ताहा तुम शरीर नुह आंभर गृह अटे ताको अपवित्र कर नाही ताको असुचि कर नाही ताको कोनसी बसरे रहबा पाई दियो नाही मोर अंडर रे रहबा पाई दियो मते स्थान दियो। आज जदि कोनसी विषय जदि मोर जीवन भितरे अख्तियार हेकि अछि प्रभु को कहबा प्रभु सेई परिष्कार को जिस ही कि आस प्रभु मोर जीवन रे थिबा मो परिवार रे थिबा मोर मंडल रे थिबा विषय को तुमे आज परिष्कार कर दियो। माथ्यू पुस्तक लिखाई जेतेबेले पढ़िबे 21 अध्याय जेतेबेले मंदिर को परिष्कार कर देले अनेक अंध लोक खंज लोक मंदिर भीतर को आसुचंती यीशु से मान को सुस्त करके छाडिले। मोर प्रिय प्रभु को लोक माने जदि प्रभु को एलाउ करबा ना मंद विषय सब बाहरी जीवो सुस्थता विषय सब आम जीवन रे प्रवेश करिवो एक अद्भुत सुस्थता अद्भुत स्वर्गीय स्पर्शता आम जीवन रे प्रभु देबे एवं परित्राण विशिष्ट से हेई आसुचंती आम जीवन रे जो बंधन अच्छी बंधन को खोली देबे परित्राण करदेबे उद्धार करदेबे जदि कौन सी विषय रे जदि असुरक्षित भाव रे अछु परित्राण लोक माने कहउछंती होसाना होसाना रा अर्थ होची उद्धार करो होसाना रा अर्थ होची हे प्रभु आम मान को उद्धार करो हे प्रभु आम मान को उद्धार करो होसाना रा अर्थ होची उद्धार करिबा। मोर प्रिय प्रभु को लोक माने आज आम माने असुरक्षित भाव रे जदि अछु प्रभु को कहबा प्रभु आम मान को कोन करो उद्धार करो एवं यीशु यात्रा करिले से आगरु यात्रा करदेले जे से एक विचार कर्तार राजा अटंती से परिष्कार करिवार राजा से उद्धार करिवार राजा एवं से विचार करिवार राजा मध्य दिने मेघमाल रे यात्रा करिकि से आसीबे से आ गधपीठ रे आसीबे एक अद्भुत हर्षरे अहित अहित दूत मानक सहित जेतेबेले मेघमाला रे जेतेबेले स्वर्गर अवतरण करिवे लेखाइछि अवतरण करिकि आसुअछंती से स्वर्गर अवतरण करिकि जेतेबेले आसीबे तांको हस्तरे विचार दस्ती थिबो तांको मस्तक रे सुवर्ण मुकुट थिबो आ कंठार मुकुट नथिबो यीशु कौन करिवे विचार करिबा पाए आसीबे यीशु ख्रीष्ट कौन करिबा
ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବିଚାରର ରାଜନୀତି ସେ ଆସିଥିଲେ। ସେ ଏକ ପରିଷ୍କାର କରିବାର ରାଜା ଥିଲେ, ପରିତ୍ରାଣ କରିବାର ରାଜା ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯୋଉ ରାଜା ଆସୁଛନ୍ତି, ଏବେ ଯୋଉ ଯୀଶୁ ରାଜା ଆସିବେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବିଚାର କରିବାର ନିମିତ୍ତ ସେ ଆସିବେ। ଭଲର ମନ୍ଦର ସେ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ରହିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଜୀବନ କାଟୁଥିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ନିଜର କର୍ମକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ସଦା ସର୍ବଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଲାଗି ରହିଥିବେ, ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବେ? ବାହ କରାଇବେ। ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିବା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିବା, କଣ କରିବେ? ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବେ? ନରକ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡରେ ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁ ମୋ ଜୀବନରେ ଆଜି ମୁଁ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଯାତ୍ରୀ ଅଟେ। ଯୀଶୁ ତ ବିଜୟ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ଆଜି ମୁଁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଯାତ୍ରୀ? ମୁଁ ଗୋଟେ ବନ୍ଧନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି କି? ମୁଁ ଗୋଟେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଅଛି କି? ନା ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଆସିଲେ ରାଜା ହେଇକି ମୁଁ ଗୋଟେ ପଦ ମାନେ ପଢିବା, ତାପରେ ଆମେ ସମାଜ ପୁସ୍ତକ ତାର 9 ପଦ ଟିକେ ପଢିବା। ପୁସ୍ତକ 7 ଅଧ୍ୟାୟର 9 ପଦ। ଏହା ପରେ ମୁଁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କଲି, ଆଉ ଦେଖ, ସର୍ବଜାତୀୟ, ସର୍ବଗୋଷ୍ଠୀୟ, ସର୍ବବଂଶୀୟ ଓ ସର୍ବଭାଷାବାଦୀ ଅଗଣ୍ୟ ଏକ ମହାଜନତା ଶୁକ୍ଳ ବସ୍ତ୍ର ପରିହିତ ହୋଇ ଓ ଖଜୁରୀ ବାହୁଙ୍ଗା ହସ୍ତରେ ଧରି ସିଂହାସନ ଓ ମେଷଶାବକଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇ ଅଛନ୍ତି। ଆମେନ୍। ଖଜୁରୀ ବାହୁଙ୍ଗା ଲେଖାଯାଏ, ସିଂହାସନରେ ମେଷଶାବକ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇଅଛି। ଆମେ ଆଜି ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେଦିନ ଜାଗତିକ ଭାବରେ ଖଜୁରୀ ବାହୁଙ୍ଗା ଧରି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ବିଚାର କର୍ତ୍ତା ହେଇକି ଆସିବେ, ସେତେବେଳେ ଲେଖା ହେଇଛି ସର୍ବବଂଶୀୟ, ସର୍ବଦେଶୀୟ, ସର୍ବଗୋଷ୍ଠୀୟ ଲୋକମାନେ କଣ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି? ଶୁକ୍ଳ ବସ୍ତ୍ର ପରିହିତ ହୋଇ ହସ୍ତରେ ଖଜୁରୀ ବାହୁଙ୍ଗା ଧରି ଈଶ୍ୱର ବା ମେଷଶାବକଙ୍କ ଯୀଶୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ହେବାକୁ ପଡିବ। ସେଇ ଦିନରେ ଆମକୁ ଜଣାଯିବ ଯେ ଆମମାନେ କି ପ୍ରକାର ବିଜୟ ଯାତ୍ରା ଖଜୁରୀ ବାହୁଙ୍ଗା ଧରି କିମ୍ବା କରିକି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଆମମାନେ ଖଜୁରୀ ବାହୁଙ୍ଗା ଧରିକି ସାଇ ସାଇ ବୁଲିଦେଲେ ବଡ କଥା ନୁହଁ। ଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ରାଜା ଯେତେବେଳେ ବିଚାର ରାଜା ହେଇକି ଆସିବେ, ବିଚାର କର୍ତ୍ତା ହେଇକି ଆସିବେ, ଲେଖାଯାଏ ସେଇ ଦେଶୀୟ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ସର୍ବ ଭିତରେ ଆମ ସ୍ଥାନ ଅଛି ତ? ଶୁକ୍ଳ ବସ୍ତ୍ର ପରିହିତ ହେଇକି ଥିବା ତ ଆମେ? ଏବଂ ଲେଖା ହେଇଛି ଖଜୁରୀ ବାହୁଙ୍ଗା ଧରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମେଷ ସବୁକରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମେଷ ସବୁକଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେଇକି ଭଲ ସେଥିପାଇଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ହସ୍ତରେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଥାଉ, ଯାହାକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଆମେ ଧରିକି ଥିବା ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେଇକି ଥିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଯୀଶୁଙ୍କର ବିଜୟ ଯାତ୍ରା ଥିଲା ଏକ ନିଆରା ଅଦ୍ଭୁତ, ପରିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ, ପରିତ୍ରାଣ କରିବା ପାଇଁ, ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଯାତ୍ରା କଲେ ଏବଂ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯାତ୍ରା କଲେ, ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯାତ୍ରା କଲେ। ତେଣୁ କରିକି ଆଜି ଯାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବା ବିଜୟ ଯାତ୍ରା ପାଳନ କରୁଛୁ, ବିଜୟ ଯାତ୍ରାରେ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକ 7 ଅଧ୍ୟାୟର ପଦରେ ଆମକୁ ସାମିଲ ହେବାକୁ ପଡିବ। ଆମଙ୍କର ବସ୍ତ୍ରକୁ ଶୁକ୍ଳ କରିବାକୁ ପଡିବ।
से खजुरी बाहुंगा କରିବାକୁ ପଡିବ ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆଜି ଠାରୁ ଆମମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିବା ପ୍ରଭୁ ମୋର ପରିବାରରେ ମୋର ଜୀବନରେ ମୋର ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଅପରିଷ୍କାର ଅଛି ତୁମେ ଆସ ଯାତ୍ରା କର ପରିଷ୍କାର କରିଦିଅ ଆମମାନେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଅଛୁ ଆସ ହୋଶାନା ପ୍ରଭୁ ଆସ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଦିଅ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଯୋଉ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ଆସିବ ନା ସେଇ ସମୟରେ ଭିତରେ ଖଜୁରୀ ବାହୁଙ୍ଗା ଥିବ ପ୍ରଭୁ ତେଣୁକରି ଆସୁ ନିଜକୁ ନମ୍ର କରି ନିଜ ନିଜକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସେଦିନ ଲୋକମାନେ ଲୁଗା ବିଛେଇ ଦେଲେ ସେ ପ୍ରକାର ନିଜର ହୃଦୟକୁ ନିଜର ମନକୁ ନିଜର ପ୍ରାଣକୁ ନିଜର ଶରୀରକୁ ଫଳରେ ବିଛେଇ ଦେବା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିବା ଯାତ୍ରା କର ଏକ ଏ ପ୍ରକାର ଯାତ୍ରା କର ଯାହା ମୋ ପରିବାର ପାଇଁ ମୋର ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ପାଇଁ ଏକ ବିଜୟ ସୂଚକ ହବ ସବୁବେଳେ ଆମେ ବିଜୟୀ ହୋଇ ଜୀବନ କାଟିଥିବା ପ୍ରଭୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ।